नमस्कार दोस्तों मोर यूट्यूब चैनल रे समस्त को स्वागत। एमिति आज एक नवा वीडियो नहीं कि आसी आगो को आमर आसी दीपावली। तो दीपावली उपलक्षे समस्ते सफासफी घर सफासफी चली से भितर मो आखि नजर को पड़ा फैन उपरे कहीं फैन रो अवस्था जहाँ ए फैन को जदि किए अलिया गदारे पकईदेले भी किए उठेकी नेबेनी एमिति अवस्था हो गलानी किंतु कहारी नजर पड़ुनी। लास्ट रे भाविली एइटा हेले काम करिबा भल भाबरे सफा करिदेबा नुआ करिदेबा जी देखिबो लागिबा दरकार जे एइटा नुआ किणा ହେଇଛି तो नुआ करिबा चक्करे मु कोन सबु करूची लास्ट पर्यंत वीडियो रे रुहंतु आ देखंतु मु कोन सबु करूची।
ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତିରେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଓ ଭରପୁର ଭାବରେ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ହିଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇବି। ଆଗକୁ ଦୀପାବଳି ଆସୁଛି, ତୁମେମାନେ ବି ସଫାସଫି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। କାହିଁକି ନା ଦୀପାବଳି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସିର ଦିନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଆଲୋକିତ ହଉ।